जय जगन्नाथ बंधु माने आजिर एही कहानी भिडियो को आपण मानकु स्वागत एवं अभिनंदन। शिशु मानक पई कहानीर आवश्यकता कौन अछि, कहानी सुनिबा द्वारा शिशुंकर कौन लाभ हुए, आज आम एही भिडियो माध्यम जानिबा। भिडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण भावे देखिबे बोली मोर आशा और विश्वास। एबे जानिबा कहानी सुनिबा द्वारा शिशुंकर कौन लाभ होइथाय। कहानी शिशु मानकर अति प्रिय अटे। कहानी द्वारा शिशु मानकर भाषा विकास होइथाय। कहानी द्वारा संस्कार मिलिथाय। कहानी द्वारा विभिन्न प्रकार जिनिसर परिचय मिलिथाय। कहानी द्वारा कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, अनुमान शक्ति आदि बढ़ी बुद्धिर विकास होइथाय। कहानी द्वारा जीवनर अनुभव मिलिथाय। कहानी द्वारा व्यवहारिक ज्ञान बढ़िथाय। कहानी सुनिबा द्वारा आनंद मिलिथाय। कहानी द्वारा इतिहासर उत्तम परिचय शिशुमानकु मिली पारिथाय। एबे आसंतु सुनिबा कहानी दंडकारण्य हनुमान। प्रभु श्री रामचंद्रंकर अति प्रिय और महान भक्त थिले हनुमान। पिलादिने तांकर नाम थिला मारुति। पिलादिने मारुति बहुत चंचल और दुष्ट स्वभावर थिले। जंगल रे मुनि ऋषि मानकु बहुत हैरान हरकत करुथिले। तांकर पिता पवन देवता थिबारु से काहारे को डरू नथिले। दिने हनुमानकर माता अंजना घर काम करुथुआ बेले हनुमान मातांकर बेणी धरी खेलिबाकु लागिले। अंजना कहले, आरे ए कौन करुछ पुत्र? हनुमान कहले, माँ मोर केही सांग नाहांती, तेणु मु तुम बेणी सांगरे खेलिबी। एथर मध्य माँ अंजना कथा छଳରେ କହିଲେ, ଏହି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ବୋଲି ଏକ ଅରଣ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଅରଣ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁ କାଳରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଣା ତାଙ୍କର ସେତେ ବଡ଼ ଜଟା ବା ବେଣୀ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯାଅ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଖେଳିବ। ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହନୁମାନ ଅତି ଖୁସି ହୋଇ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଯାଇ ସେ ଋଷିମାନଙ୍କର ଜଟାକୁ ଧରି ମନ ଇଚ୍ଛା ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କରି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଋଷିମାନେ ଭୟରେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ହନୁମାନ ଜଣେ ଛୋଟା ମହାମୁନିଙ୍କର ବେଣୀକୁ ଧରି ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ମୁନି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ। ସେ ଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଚୌକି ମହାମୁନି। ଚୌକି ମହାମୁନି ରାଗି କରି କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇଛ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇଥାଅ। ହଠାତ୍ ହନୁମାନଙ୍କର ହାତ ପାଦ ଚଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ମୃତପିଣ୍ଡ ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ମା ଅଞ୍ଜନା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। କାନ୍ଦି ଉଠି ଚୌକି ମହାମୁନିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କଲେ? ମୋର ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ମାରିଦେଲେ। ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୌକି ମହାମୁନି ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ମହାଯଜ୍ଞ କଲେ। ସେହି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ଏକ ଫରୁଆ ଆଣି ହନୁମାନଙ୍କ ଛାତିରେ ରଖିଦେଲେ। ହନୁମାନ ପୁନର୍ବାର ଜୀବନ ପାଇଲେ। ଚୌକି ମୁନି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ତୁମର ବଳ କୌଣସି ଖରାପ କାମରେ ଲଗାଇବ ନାହିଁ। ଲଗାଇବ ନାହିଁ କ'ଣ? ତୁମେ ଏତେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ତୁମର ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବ, ତୁମର ବଳ ତୁମେ ଫେରି ପାଇବ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ହନୁମାନ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।